गोटे गाँव रे सुरेश नामक जड़े ब्राह्मण रोला। से लोक मानक घरे पूजा पाठ करी निजर जीवन यापन करुला। सुरेश पूजा पाठ बहुत भल भाव करुला। जेकोसी लोकर कथा को अति सहजरे ग्रहण कर दउथला। ओम सर्वमंगलं मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यं त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। मंगलं भगवान विष्णु मंगलं मधुसूदनं मंगलं कुंडलिकाक्ष मंगलं गरुड़ध्वज माधव माधव। सुरेश पूजा पाठ सारिया परे विजय बाबू ताऊ कहले, वाह बहुत बढ़िया, तुम ठारू भल पूजा पाठ करिबा लोक ये अंचल रे आउ नाहांती। ये तो सब भगवान इच्छा। मु खाली भगवान ना निए आ मंत्र आपे आपे पार्टी बाहरी जाए। हाँ हाँ कहीं नुहे, भगवान कृपा तुम उपरे जो अच्छी ए नियो तुम दक्षिणा। आउ सुरेश तांकोठु दक्षिणा नहीं निज घर को बाहरी जाए। सुरेश खुशी खुशी गाँव रास्ता रे निज घर को जाउथाए। सेतବେଳେ गोटे पिला ता पाखକୁ आसी कुहे, सुरेश नाना एबे एबे से रास्ता रे गोटे बाघ पळेला, आपण ए रास्ता रे जानतु नहीं। हाँ हे भगवान, भल हैला पुओ तू मते बंचेई देलु। आउ सुरेश ता कथा सुनी अन्य एक बाटे चली जाए। से गोटे बुलानी रास्ता दे ताकू बहुत चलवा पड़े। सुरेश बहुत समय चली चली घर को फेरे। सुरेश रा स्त्री रमा घरे सुरेश को अपेक्षा करथाए। जेमिति सुरेश घरे पहुँची ताकू देखी रमा कुहे, तमे आसीगल, एते डेरी कौन पाई कल? तमे तो बेसी दूर जाई नथिलो। अरे से सबू छाड़, घर सबू कबाड़ झरका जल्दी बंद कर। कौन तमे जानी न गाँ भितर को गोटे बाघ पशि आसी, से मते रास्ता बदल बुली बुली आसिया को पड़िला। बाघ? मु तो एबे एबे दुकान सौदा नहीं आसिली, कहीं कहीं किसी कहू नांती। आ ये छोट गाँ रे बाघ आसिले कौन मु जानी परिबिनी? तुमको किए कहला? अरे से रास्ता रे गोटे पिला देखाला, सेही मते कहला। आउ तमे विश्वास करनेलो परे काहा को पचारिलनि भी? सुरेश रमार कथा सुनी चुपचाप मुंड तळु करी ठिया हुए। पिलांको कथारे भी तमे आसी जाउछ, तमे पर कथारे एते विश्वास केमिति करि नउछ? रमार कथा शुणी सुरेश मुंड खराब हो जाए, किंतु सुरेश उपरे रमा कथार कौनसी प्रभाव पड़े नहीं। आउ सी कुहे, हाँ थाऊ थाऊ, आउ बेसी गेजे गेजे हुए नहीं। सकाळु मो पूजारे जाइचे खाइनी एपर्यंत, गल गल जल्दी कौन बाढ़ी देल, भोक हेलानी खाइबा। सुरेश खाऊ थाए आउ रमा ता पाखरे बसी थाए। आउ खाऊ खाऊ सुरेश कुहे, ए मास पाई सौदा पत्र तो हेई गला, किंतु आग कथा भाभी चिंता बढ़ी गलानी। नुआ जजमान खोजिबाकू पड़िबो, जी टिके भल पैसा पत्र दब। तमे चिंता करनी, भगवान जेमिति हेले आमर शुणिबे। रमा रमा पाख गाँव रे से लेंका बाबू घर सत्यनारायण पूजा करेंगे। तमे सुरेश नना को कहूना जाइकी बुझिकी आसबे, घरे पूजा पाठ करदेबे। रमा ए सबु सुनी बहुत खुशी हो जाए। आउ कुहे, हाँ हाँ निहाती, मु एबे जाई नना को कहिदेबी। केबे करियो पूजा? एई गुरुवार दिन करिए परा। आउ तापरे रमा सेठू पानी नहीं बाहरी जाए। रास्ता रे चली चली घरे पहुँचे। रमा घरे पहुँचला बेलू सुरेश शोई थाए। आउ रमा ताको उठेबाकू जाई कुहे, हेइटी हेइटी शुणुच, आउ केते सोइबो जे? तम पई गोटे पूजार काम आसीची। हाँ पूजा काम? आउ रमा आरतीर सबु कथा सुरेश को कुहे। ता परदिन सकाळु सुरेश रेडी हेई पूजा करने को बाहरी जाए। आउ सुरेश 2-3टा गाँ पार हे लेंका बाबू को घर जाई पहुँचे। आउ लेंका बाबू ताको स्वागत करिया पई बाहरे ठिया ही थांती। आउ तापरे सुरेश पूजा करिया पई बस जाए। पूजा पाठ सरला परे लेंका बाबू तांको कुहंती, वाह नाना बहुत भल पूजा हला, मु बहुत खुशी। ए नियंतु दक्षिणा। आपण को दक्षिणा स्वरूप गोटे छेली दउची। यह शुणी सुरेश बहुत खुशी हो जाए। सुरेश छेलीटी को कांधे उठाई बहुत खुशी रे चली जाए।
ସୁରେଶ ମନେ ମନେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା ଆଉ ଭାବୁଥିଲା ରମା ଛେଳିଟିକୁ ଦେଖିଲେ କେତେ ଖୁସି ନ ହେବ। ସୁରେଶ ଛେଳିଟିକୁ ଧରି ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ପାର ହେଉଥାଏ। ଜଙ୍ଗଲରେ 3 ଜଣ ଠକ ଥିଲେ ଯିଏ ବାଟୋଇମାନଙ୍କୁ ଠକିବା ପାଇଁ ଆଗରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଠକର ଆଖି ସୁରେଶ ଆଉ ତା ଛେଳି ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଜଣେ ଠକ ତାକୁ କହିଲା, ଆରେ ଆରେ ଦେଖ ସିଆଡ଼େ ସେ ଲୋକଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଛେଳି ନେଇକି ଯାଉଛି। ଆମେ ତା ଛେଳିଟାକୁ କେମିତି ଛଡ଼େଇ ନେବା ଭାବ। ଯେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମେ ତା କ୍ଷୀର ପିଇ ପାରିବା। ହଁ, ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ମୁଁ ଏ ଲୋକଟାକୁ ଚିହ୍ନିଛି। ୟା ନାଁ ସୁରେଶ। ସେ ଯେକୌଣସି ଲୋକର କଥାକୁ ବି ଜଲ୍ଦି ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଇଏ ତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ତାହେଲେ ମୋ କଥା ଶୁଣ। 3 ଜଣ ଠକ ପାଖକୁ ଆସି ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରଣା କଲେ ଆଉ ଏକ ଯୋଜନା ବନେଇଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ 3 ଜଣ ଠକ ସୁରେଶକୁ ପିଛା କଲେ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଠକଟି ସୁରେଶକୁ ଭେଟିଲା। ଆରେ ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁ। ନମସ୍କାର। ଆରେ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଖରାପ ନ ଭାବିବେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି। ହଁ, ଏଥିରେ ଖରାପ ଭାବିବାର କ'ଣ ଅଛି? କୁହ କୁହ। ଆପଣ ଏ ମଲା କୁକୁରଟାକୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହିକି କାହିଁକି ନେଉଛନ୍ତି? ଆରେ ଭାଇ, ଆପଣ ଇଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ କାହିଁକି ମୋର ମଜା ଉଡ଼ାଉଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉନି ଏଇଟା ଛେଳି ବୋଲି? ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। କ୍ଷମା କରିବେ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ କଥା ଖରାପ ଲାଗିଛି। ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ସତ କଥା ହିଁ କହୁଥିଲି। ଏହା କହି ଠକ ତା ରାସ୍ତାରେ ପଳେଇଲା। ଠକଟିର କଥାକୁ ସୁରେଶ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ଆଗକୁ ଚାଲିଲା। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଠକ ତାକୁ ଭେଟିଲା। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଭାଇ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଆରେ ଭାଇ, କ'ଣ ହେଇଛି? ଆପଣ ଏ ମଲା ବାଛୁରୀଟିକୁ କାନ୍ଧରେ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି? କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି? ଛେଳିଟାକୁ ଆପଣ ମଲା ବାଛୁରୀ କହୁଛନ୍ତି? ଦେଖ ଭାଇ, ଏ କଥା କହିବାରେ ମୋର କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ। ମୋତେ ଯାହା ଦେଖାଗଲା ମୁଁ ସେଇ କଥା କହିଲି। ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଶୁଭଯାତ୍ରା। ଏମିତି କହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଠକ ଚାଲିଗଲା। ଏହି କଥା ଶୁଣି ସୁରେଶ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜକୁ ବୁଝେଇଲା ଆଉ ନିଜ ଘର ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲା। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ସୁରେଶକୁ ତୃତୀୟ ଠକଟି ଭେଟିଲା। ଆରେ ଭାଇ, ତମେ କାନ୍ଧ ଉପରେ ମଲା ଘୁଷୁରିଟାକୁ ନେଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଆରେ ତମେ ଅନ୍ଧ ନା କ'ଣ? ତମକୁ ଏ ଛେଳି ଘୁଷୁରି ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି? ଆପଣ ଏତେ ରାଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଯାହା ଦେଖିଲି ସେଇଆ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି। ବାକି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଏବେ ସୁରେଶ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ ତାକୁ ଲାଗିଲା ଇଏ ଛେଳି ବୋଧେ ଗୋଟେ ମାୟାବୀ ଛେଳି ଯିଏ ସମୟ ସମୟରେ ନିଜ ରୂପ ବଦଳାଉଛି। ଆପଣ ଏ ମଲା ବାଛୁରୀଟିକୁ କାନ୍ଧରେ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି? ଆପଣ ଏ ମଲା କୁକୁରଟାକୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହିକି କାହିଁକି ନେଉଛନ୍ତି? ତମେ କାନ୍ଧ ଉପରେ ମଲା ଘୁଷୁରିଟାକୁ ନେଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ସୁରେଶ 3 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ି ଛେଳିଟିକୁ ରାସ୍ତାରେ ଛାଡ଼ି ଘରକୁ ପଳେଇଲା। 3 ଜଣ ଠକ ରାସ୍ତାରେ ଏଥିପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଯେମିତି ସୁରେଶ ଛେଳିଟିକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛି ଏମାନେ ଆସି ସେ ଛେଳିଟିକୁ ଉଠେଇ ନେଇଗଲେ। ଦୁଃଖୀ ସୁରେଶ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚେ ରମା ତାକୁ ପଚାରିଲା, ଆରେ ତମେ ଆସିଗଲ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଏତେ ଉଦାସ କାହିଁକି ଲାଗୁଛ? ତୁମକୁ କ'ଣ ଦକ୍ଷିଣା ମିଳିଲାନି? ଦକ୍ଷିଣା ତ ମିଳିଥିଲା, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଛେଳି। କିନ୍ତୁ ସେ ଛେଳି ଗୋଟେ ମାୟାବୀ ଜୀବ ଥିଲା। ରାସ୍ତାରେ ତାକୁ 3ଟା ଲୋକ ଦେଖିଲେ। କାହାକୁ ସେ କୁକୁର ଦେଖାଗଲା ତ, କାହାକୁ ମଲା ବାଛୁରୀ, ଆଉ କାହାକୁ ଘୁଷୁରି। ମୁଁ ଡରିକି ତାକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ଯଦି ଏଠିକି ଆଣିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର ହିଁ ହାନି ହେଇଥାନ୍ତା। ରମା ଏହା ଶୁଣି ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଗଲା ଆଉ ଭାବିଲା ଇଏ କେମିତିକା ଲୋକ ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥାକୁ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆମେ ଏହା ଶିଖିଲେ ଯେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ସବୁ କଥାକୁ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନାହିଁ। ଭାବି ଚିନ୍ତି
କଥାକୁ ପରଖି ତାପରେ ଯାଇ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା।